Yan naman yung mga nag-presidente na. Ito. Oh, yan ang Manila Bulletin. Oo. High school. Manila High School yan yung unang public school natin sa Pilipinas. Engineering and Architecture. Okay. Gulungan at now Italy. Yeah, LPO ko, LPO rin ako, lasing pag-uwi. Naman dormitory. So kung mapapansin niyo yung labas, mukhang marumi, no? Oo. Ganun din sa loob. Ito ang letra. Ito. Yung former site ng Ateneo de Manila. Adamson yan. Ito Adamson. Yes, 1932 Mitre or Restaurante del Mitre under by Church. Yan tayo. Tapos yan, magkakasa Manila tayo.